Astig ya. Yeah. Hi guys. Guys, yaman kami guys. Dito kami sa sa Akan River. Akan River guys. Christian guys oh. Sinisis. Say hi. Sa mga ano, tatagana ka siguro, Amerika. Patay siguro. Sa mga Amerika, guro ron. Kinit ba si Tagana ka ron? Eh? Iya. Kinit. Oo, banana. Doremdes.